Turang ras senina ibas Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat hari Minggu. Manbandu kekelengan kami si sekali enda ngikuti kebaktin melalui YouTube enda, ikatakan kami menjuah-juah ras salam sehat. Karena momo nggo ibagikan kami melalui serayan sektorta masing-masing arah WA. Turang ras senina, remengkah ukurta dengan si katakan bujur man dibata, si jadi usihen orang geluh man banta. Biak dibatanta la ngadi-ngadi ngukurkan dengan erbahan si mehuli nang dangi doni enda. Itepana kita sentudu ras tempasna, dengan iaturkan doni enda ibas kini ulin, seh maka sikap kel jadi inganta ras-ras dalani kegeluhan. Biak dibata menjadi biakta gunan jagai, ngukurkan ras maba kini ulin nang dangi doni enda. Arah kebaktin enda, ate dibata mempersingeti kita ulihi, karena orang geluh, gelah kita encidahkan budaya geluh si mehuli, subuk ibas cara rukur, pengerana ras perbahanan si bali ras biak dibata. Si puji Tuhan, aluras kita rendah ibas kita mendendenta nomor 220 sada. Ibas gelar di bata bapa, si jadi ulu orang geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaren, guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras damai ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Krina sila mahuli enda, reh ibas manusia nari. Zanah ema erbanca, ia keliaman. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken kitab ndendenta nomor 233.
bata si jadi usihen orat geluhta. Di batanta nuduhken uga orat geluh si mahuli man manusia. Si tridah arah rencana ras perbahanenna. Tuhan enggo nepadoni enda alu mahuli sekal ulina. Ipesikapna doni si rontang jadi mahuli. Ia turkena pei perdalinan wari. Suari ras berengi. Itepana sinuan rubia ras pe manusia. Ibahan di bata doni enda metunggung kal jadi ingan tanggeluh alu mahuli. Lebih asa si itepa di bata kita tudu ras tempasna. Dengan idilona pe kita jadi temanna pekena-kena doni enda. Lai pelepas di bata manusia geluh sisada. Ijujur kena man manusia teman geluh dengan kade-kade. Gelah lid ingan tanahkan kelang ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia. Nampati ras pe sinampati. Andiko sehkal ulina perukuran di bata. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkiteken perbahanan nasi mahuli. Pujilah Tuhan arkiteken enggo ituduh kena orang geluh si mahuli. Tetapkanlah ibas ukurta. Maka kidekah kita geluh. Lah kita lupa perbahanan di bata man banta. Turikenlah. Dengan ajarkanlah eman anak-anak ta. Rasman kempu-kempunta. Gelah turah ibas ia. Biak ngeluh si mahuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nangdangi perukuran ras perbahanan du. Sirbahan geluh kami mahuli, sebab ema jadi usihan orat geluh man kami. Si puji Tuhan, aluras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 270 siwah. Ngasupen manusia geluh ibas perukuran di bata. O turang ras nina. Enggo ituduhkan di bata orang geluh si mahuli man banta. Alu nepa kita mulia dengan mahaga. Adi sisik-siki pusuh ukurta. Enggo ngendia perukuran di bata sing kuasai perukuran ta. Pak sa tenang si benaken.
O turang rasenina, adi di batanta la rengadi-ngadi ngukurken si mahuli nang dangi kegeluhenta. Kugangin dia ketutusenta, jaga dirinta, gelah kita tetap ngukurken si mahuli man temanta manusia, pak sateneng si benaken. Mari tole siaku ken salah lepak taman di bata. Ras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 440. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. La pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna sueras dosanta. Labo ia erbalas man banta sueras kesalahenta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nahken kata naman banta krina sing aku kendosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan tanari. Nina. Bali ras ganjang na langit ibabodoni nari. Bagai kalme belinna keleng atena man kalak si kemalangan man bana. Bagi dauhna kepultaken arah kesundutan. Bagaima ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna. Bagai kalme pengkelengi di bata kalak si kemalangan man bana. Si puji Tuhan erkiteken dosanta enggo i alemina.
Alu ngendeken kitab Ndendenta nomor 434. Geluhku berdosa, oh i alami, malam hatiku, bagi pepadamu, aluran deku puji gelardu, berbahan meriah kalungkurku. Kupujikan segenap geluhku, dendengku muji gardu. Aluran deku puji gelardu, berbahan meriah kalungkurku. Kupujikan segenap geluhku, dendengku muji gardu. Lima teruk ruku, ipegang jandu. Lima ganjang ruku, berteruk di bata. Aluran deku puji gelardu, berbahan meriah kalungkurku. Kupujikan segenap geluhku, dendengku muji gardu. Aluran deku puji gelardu, berbahan meriah kalungkurku. Kupujikan segenap geluhku, dendengku muji gardu. Maka genduari seh kita kubas ngoge kata dibata si pemena. Sini ibuat ibas kuan-kuanen 22. Benaken ayat 22 seh 20 siwah. Bagenda katana. Ola rugiken kalak musil. Rekiteken kam ngasuk ngkuasai ia. Dengan ibas sidang pengadilan, ola rugiken kalak silama harga. Tuhan kap simbela perkarana, janah ngancam kesah kalak si ngancam ia. Ola pertemani kalak si pedas naik darahna. Iusih ndu denggo ia, jenari lanai kam ngasuk, menaiken kebiakan si bagai rupana. Ola erpadan galari utang kalak si deban. Kunela kam ngasuk galarisa, ingan medem dupe ilelangna. Ola kal cuba-cuba kendu miser paleng si enggo itetapken nini-ninindu. Pernah kin idahdu kalak pantas ndahi kendahinna? Ibas istana raja-raja kap ia isuruh erdahin. Labo ibas rumah kalak biasa. Ketuahan kalak si megiken kata dibata. Dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari raduras kita ertoto sope kita dengkehken kebenaran kata dibata ibas wari minggu si sendah toto kita.
Isahkan kami bujur membantu Bapa, ibas minggu budaya si pemena enda, bacika kami mulihi, ersembah membantu, anem gia tetap dengar kami, ibas ingan kami sekala-sekala, tapi lang kurangi kehadirandu, ibas nemani kami alu kata ras pasu-pasundu. Terlebih alu penampat kesah si badia, si ngajari kami ngertikan katandu, ngerana kamarah kemahendu, ajari kami kerina gelah antusi kami surah-surandu. Ibas Kristus Yesus kami rtoto manbandu. Amin. Perpulungan si Muhammad kekelengan ni Tuhan si jadi palas khotbah, ibas wari minggu si sendah, minggu budaya si pemena, ibuat ibas padan si baru, berita si meriah si isuratkan Lukas bindu 12, ayat 10 telu seh ayat 20 sada. Lukas 10:2 ayat 10 telu seh 20 sada bagenda katana ogekan kami man banta kerina. Perumpamaan karena kalak bayak silenge. Sekala ibas jelma sinterme ngerana nina, o guru katakanlah man seninangku maka erbagi kami karena erta-erta si tadingkan bapa kami. Ngaloi Yesus manbana, o senina isikin ngangkat aku guna ngurunggui kamduana, labo dahinku bagikan erta-ertandu. Tole nina Yesus manbana kerina, jaga dengan metengetlah maka olah kam merangap nang dangi KIP. Sebab kegeluhan manusia istutuhu, labor palaskan erta-erta silit ibas ia, aminna ugagia ia bayakna. Maka iturikan Yesus manjelma sinterem perumpamanenda, litme sekalak bayak, melalakal ulih jumana. Maka rukur ia nina, lanai siat lumbung ingan ulih jumangkue kerina. Kugangin dia kubahan, nina ka ibas ukurna, bagenda kubahan. Kuruntuhkan lumbung kuenda, jenari kupajeken si tergalangan. Ije mepagi kutamakan ulih jumangku, ras kerina ertartangku. Kenca bage ningku ibas ukurku, malam matendu o tendingku. Sebab melalang gurgun-gun ertartandu. Cukup guna 3 tahun. Pesenangkanlah man bandu. Man dengan minumlah. Tapi nina dibata man bana. Oh bodoh. Ibas berngenda kam arus mate. Man isingi krina ertarta singgo ipu pelung due. Tole nina Yesus. Bagenda menjadina nang dangi kala. Si pepulung kini bayakan mandirina jine. Tapi labaya ibas adep-adep pendibata. Tema si sikapkan gerejanta ibas minggu si sendah bayak iadep adepen dibata. Menjuah-juah Bapa nande turang teman senina ijape kita ibas wari minggu si sendah asa si banci kita ras-ras ngikuti kebaktin si ibabai runggun GPKP, Bambu Raya Indah. Janah wari minggu si sendah, sada minggu si pemena karena kita nginget pentingna budaya ibas tengah-tengah kegeluhan manusia. Khususnya pemenbanta kita kalak karo. Erdanan kense maka ibas kebaktin talit 2 kali kita. Guna ngikuti kebaktin minggu budaya. Janah sendah minggu budaya si pemena ibabai kita kubas kata dibata, silit kawitena ngertikan kebayakan. Ibas tengah-tengah kegeluhan ta, seh maka banci tuhuruh pentarna kita kalak karo, ibabai berita simriyah, ibas ngaturkan kerina pemeri dibata, silit ibas kegeluhan nenda. Palasna ibuat ibas padan simbaru ndai ngoras-ras kita ngogesa, ibas Lukas 10:2 andai ayat 10 telu seh 20 sada. Ija lit sekala jelma tupung Yesus ngajar ibas jelma sinterem. Ngerana ia man Yesus nina guru. Katakanlah man sinina-sininangku
maka bagi kami karena rata-rata stadingkan Bapa kami. Memang kekelengan ni Tuhan adi ibas kalau Yahudi ibas padan sindekah, rikutkan padan sindekah ibas kitab ulangan pemana ulangan 20 sada ayat 10 masa 10 pi tulit ije ia turkan ugakin turi-turin erbagi tading-tadingan ya harta warisan orang tua lit ije jana biasa dahin imam si tugaskan tahpe si ngelakokan ca. Jadi kemungkinan maka kalau sirahku Yesus enda ia erpengakap Yesus enda desken skala imam skala guru si banci ngaturkan karena pembagian erta warisan tahpe tading-tadingan orang tuana. Ngalau Yesus manbana osnina isikin ngangkat aku ngurunggui kam duana labo dahin kumbagikan erta-ertandu. Jadi jawaban Yesus enda setuhuna maka banci siantusi labo makalate na nampati kalak sirih mindondai. Tapi lid idah Yesus persoalan lebih penting. Idahna ibas kalak sirih dai tengah-tengah keluargana. Labo ije persoalan bagikan erte. Enggoli rumusna bagi kita ibas kalak karo adilit batangunjukan pamana ugam bagikan caku sangkep ngeluh lit rumusna anak berusi nggo ngeteh nggo beluh ia ngelakukan ca. Tapi persoalan ijenda kemungkinan saja ibas iar seninenda lit ije kai persoalan sidah Yesus merangap. Maka jawaban Yesus ras penurikan Yesus si idah arah penurikan si angkai kai jawaban naman kala sirih ku yandai. Maka si perhatikan ayat 15 nina Yesus man bana krina jaga dengan metengetlah maka olah kam merangap nang dangi kaipe sebab kegeluhan manusia istutuhu labor palaskan erta-erta silit ibas ia amin ugagia bayakna arah kai katakan Yesus enda kala sirih da istuhuna labo ban musilenda justru ia besar senine bayak namura. Tapi dah Yesus lit di JM Cup arah kata-katana jaga dengan metengetlah. Berarti kai maka sada kegeluhnya dah diperlu jaga semetenget berarti sada godan si mekelek. Sada ancaman si banci incedai kegeluhan. Kai kin si banci incedai kegeluhan skala jelma. Salah sada cincedai kegeluhan sekala jelma merangap. Merangap emkap merincuh kita lebih asarusna. Janah merangap ngit kita muat silas kerjangenta. Kap kalak merangap. Disidah kerisye bes pengogen si pemena iturikan ije adi ngonda iras-ras kita ngoge sa pengogen si pemena kuan-kuanan 22 ula pi serbaleng sebalengan dunina. Sebab kalau si Misr baleng, salah sada unsur, maka silas kerjangan nape i perajang na Athena. Endam kala si isingetkan Yesus ijenda merangap. Endam maka iturikan Yesus ijenda, engkai maka lah perlu merangap sebab ugalalana be erta nina Yesus labo manusia bergantung kubas erta. Jawaban terakhir na kari kunemate sekala uga jelmandai pekeri jawaban terakhir perumpamaan go jawab Yesus. La baci tukur manusia ndai kegeluhan alur tanah la baci. Kak maka gua bayak na pe babo jelma babo dunia nda mateng. Langa dibaci tukur kesah. Ya, baci tukur dokter. Adi dokter mungkin baci galari, tapi geluh kesah lah tertukur. Maka labo bergantung nina kegeluhan manusia istutuhu termasuk kegeluhan manusia istutuhe menyangkut hidup kekal. Kegeluhan sirasa lalabe sitik pelalit kawitan naras ugalalana pe erta. Termasuk kari kemalemenate. Kak maka labo maka lah penting duit. Ya, labo lah penting duit. Tapi harus itamakan duit ibas pengertian si payo. Maka banci kari kegeluhan enda mahuli.
Salah kenca kita namakan erti duit, erti erta bas kegeluhan, janah salah sada godan simbelin na ibas kegeluhan manusia. Sinin contoh ban Yesus. Turikan na jenda kalak jelma. Lit nina kalak bayak, melalakal ulih jumana. Ya. Jadi melala ulih juma labor ngatakan cakalak ngadi rukur. Mejile sada dampar. Terus berkarya. Tapi persoalannya baca kersidah. Rukur ya lanesiat lumbungku. Ya, lanesiat lumbungku. Kujanari nge kuban ulih na nina. Kain dia kubahan. Nina iba syukur na bagenda kubahan. Kuruntuhkan lumbung kuenda. Kupajakan tergalangan. Ije pagi kutamakan ulih jumangku krinar tertangku. Kenca bagi ningku iba syukurku. Malam atendu tendingku. Sebab melalang gurgun gun ertar tandu. Cukup guna 3 tahun. Pesenang kelah bandu. Man dengan minum lah. Harus seterusnya. Jadi kalau banyak labo persoalan jana. Idealnya maka suruh Tuhan kita dahin. Tutus. Ibas dahin. Gelah kita kalau banyak. Tapi lid persoalan ijenda arah perumpamaan si Ban Yesus. Engkai maka i pandang Yesus kalau banyak si arah perumpamaan enda. Maka sidah kalau banyak enda si pertama ia hanya rukur karena dirina. Bes bahasa si pakai Yesus saja 3 kali ku ije. Lanai siat ulih jumaku ya. Kugan dia kubahan. Nina kai bas ukurna bagenda kubahan. Kuruntuhkan lumbungku. Kupajakan tergalangan jenari. Kutamakan ulih jumangku. Reskrinar tertangku. Kenca bagi ningku iba syukurku. Malam atendu o tendingku. Sebab melalang urgun gunar tertandu. Cukup man 3 tahun. Pesenangkan bandu dengan man minum lah. Jadi siwahku 10 kali. Hanya ibas 3 ayat. Ku kerina. Ku kerina. Jadi diri nan cau kurina. Janah enda si idah persoalan si pertama. Ya, sidah si persoalan si pertama. Kalau banyak enda. Persoalan na perbankai, ia bayak res ngusahakan kerina dahinna pebayak bana hanya untuk dirina. Endam jebakan kerangapan. Si katakan Yesus ibas ayat si ayat 10:5 dai. Jaga maka ulah ka merangap. Ya, jaga maka ulah ka merangap. Jadi kalau merangap kuna dirina ngenca. Ya, diri nangan i ukur kenai maka kulit siwah ku 10 kali jendandai. Janah nina ya si peduakan si perlu si daije ertar tanandai pegun-gun. Ertai pegun-gun jadi mammon, jadi dewa. Nendo dakam rehlalana ertanta rehleket na ukur takuje secara manusia. Janah nina Yesus ijar tandu ije ukur ndu. Maka krina kita perpulungan ni Tuhan. Sita ngeja krina budi bunite. Lit besbeng sienda, jumata sienda, belangna sienda, duit ta jenda deba si susun, mas ta jenda si buniken, si ingat krine. Langa di ayat-ayat Alkitab bancing lo si ingat. Tapi diingat ertanta, si ingat. Jadi apa yang ikat ndur tanta si merga? Ayat Alkitab entah emas, entah duit. Apa isi lekat bersyukur tak mertata. Sebab ijar tandu ije ukur ndu. Si peduakan. Adilalan nertata idoni. Gua apa biar kita mati. Lo bacilang. Lalan nertata dunia. Biar na kalau kita nadingkan dunia. Langkalak si lali ertana dunia. Dia kam kata warepe bagi-bagi lo tempat yang biar mati. Tapi si melala ertana. Iya, kam proteksi nang geluhna, jaga nang geluhna lur bagai cara gelah selamat dia. Labo salah injagai kegeluhna enda. Tapi perlu sita adi dunia enda kan cara tanta jen dan caukurta lekat dunia enda. Tapi adi likar tanta surga maka sadapak sapi kita nadingken doni aman kita. Perban likar tanta mendapat tenijah. Tapi adi lijel malabo pernah ingat na surga berarti laki lijah hartana. Lali jahartana, maka dilijel madoni ngencalap hari minggu pencari, kata wari pencari, kata wari duit ngecalalap. Memang kin lali irtana surga gua ada geban. Perbaloli irtana surga, jangan baca lekat ukur naku surga. Maka jaga ulah ka merangap nina dinggo dunia dengan cap jadi peraya kenta, dunia dengan cap bagindai jadi perayakan bes perumpamaan ini pegun-guna saja. Pegun-gunes tu nak kam lokal ina namna.
Janah tujuan geluh nandai si idah kalak si iban Yesus perumpamaan. Tujuan geluh na peman minam ngenca. Endam tujuan geluh si paling rendah bes kegeluh nenda. Tujuan geluh paling rendah man minam. Engkai maka kam geluh gelah man. Adi kalak geluh gelah man ngenca. Labo jelma situhuna. La jelma sutuhna. Sebab adi jelma sutuhna, maka benar-benar nari tepa manusia nda suer setempas di bata. Bes tempas di bata salah sadalit kekelengan. Bes kekelengan ne mediate man kalak si deban. Maka dilit jelma diri nangan caukur kena, maka ngatakan ca bagi perumpamaan dan dai. Tujuan geluhna hanya pesenangkan dirina. Man resmedem ca target. Pesenangkan kulan ca target. Endam manusia paling level paling rendah. Ibas tujuan kegeluhan. Ya, tujuan kegeluhan. Maka kegelengan itu Tuhan tentu menkalak si bagem si katakan dari bodoh. Bodoh ijenda labu ideot, labu IQ na rendah. Bodoh ijenda dilit jelma man mendem ca tujuanna. Pesenangkan daging kulan ca tujuanna. Kalak si bagai bodoh. Lebih-lebih di bata. Maka berngenda mati kam nina isinari nge ertarta si menkainari ertarta si populung dundai. Sebab lai turikan pijenda man anak keluargana. Lai turikan man anak-anak pe menbana ngen cabayangkan. Maka ulah teta mamang di Jepang lit nge sekala konglomerat ia pengusaha properti si luar biasa. Bayakna labu tanggung tapi layang git empo gara-gara rugi kap nampo. Sebab di empo karia mentanggungan ka anak kalak. Ndeharana pe mereman ndeharana pe rugi kapna. Ia bayak na murah. Jadi endam tipe bagi si perumpamaan Yesus. Empo pela kat turikan ya ijenda. Dilaki ijenda dai. La turikan makartane mananakna. Menkai dege si pepulungan dai. Baci kini nalamatkan ya ku surga lang. Maka nina Yesus bagenda menjadi na. Kalak si pepulung kini menebayakan mandiri na jine. Man keluarga na pila turikan na ijenda. Lang menande bapa na ningin lit dengang ije level si mejile, tingkatan cara rukur si mejile. Tapi men bapa nande na man anak na pila singet ken ijenda. Tapi men bana jine ngenca ia rukur ngelu. Endam level terendah jana man kalak si bagem da Yesus labu kunggit ngurusi erta si adi dirindu ngencau kurindu, adi kampe merangap nge ibas tengah-tengah kegeluhan nenda nina Yesus. Jadi kegelengan itu kan memang endam bes wari minggu si sendah. Kita dakam kalak karo, kita pe termasuk ya dalam tanda petik lit nge biak-biak matre bes caran terukur. Gel-gel pe dakam adi kita mereka pedah bes kerja-kerja, lo kita nggo lupa ningat kenca gelah buah pagi nisuan, merih manuk niasu. Bes luah si baba kita pagi asu hindu pagi enda bre-bre. Gelah reh bre-bre mamana. Gelah reh kami pagir semami hindu. Lit pagi man gelehan dan seterusnya. Jadi labo salah ya. Tapi lalah lit terjebak kita kubas materialisme. Maka si ukur nge kegeluh nenda alu erta. Adi umpamana lit kala erjabu kuku tanta. Gel-gele dakam. Ini ngekap gua tampilin na. Si unang udah sereh umpamana kuku tanta. Nin tampilin na gua. Tampilin ningene. Nin kai si babana. Lit nge cincin na. Lit nge padong na. Burana. Maka dakam gel-gele lit nge kuan-kuan. Adi si sereh labu lit burana reh. Ya si sereh handai na ke. Mau mbak pekutan tenda lo handai sangkut handai nina. Ngatakan si undang-undang si serhandai lar bura. Maka gel-geli usahakan ngenda ilengkapi aksesorisnya gelah metunggungnya reh. Jadi coba bayangkan si ukur jelma alu kai si pakena, labo kai si lakokena. Jadi endam taraf materialisme mengukur jelma arah penampilan arah kai si teridah. Maka dakam nin derjabu anak talalah pendahin pasangan neng lebih siorati. Ya, penghasilan nasakai, ngulik rumah na talang, terjamin ngegeloh na secara ekonomi talang. Entah lupa kita ngurati sakai uga kini teken anakku,
matutus ngaku gereja sedekah enda, ma tandai nalah Tuhan Yesus juru selamat de, piga kita nungkunisa lebih siget geti. Sebab nasi tuhuna di kita ngukurkan kegelun tuhu, ada yang tagangina kini tekan man Yesus, erta tandai kitik kap persoalan erta. Remeh temeh kak erte lebih-lebih dibata di ngolit kini tekan. Bes anak-anak taumpamana. Sebab engkai kalau sir kini tekan, engkau pasti tutus redahin. Engkau ditutus redahin, rekai dahin, rekai kin soal. Kita mah lit kap level membantah dahin enda maka soal bes kegeluhan enda. Adi tukang pangkas kelihatan tah lo si kata-katakan. Kai begitu dahin kelandai, ya lit je ninta. Kai kin soal na tukang pangkas, kai soal na umpamana ia tempel ban, kai soal na ia tukang jet sepatu. Adi tutus tena bujur iya. Tapi kita umpamana bes penampilan jas, motor mewah, korupsi pialah soal. Sab kita penampilan ne, si matre ne nomor sada, labu isi ne umpamana. Kujuma dia kai soal. Ermano erbarong ya adi tutus tena, keleng tena teman nanggeluh, pencarin ne ulih na ngkeris panas. Ya, keleng tena bekas encarine umpamana, kai soal. Tapi kita nggo i jel-jel ya alur bagi standar kegeluhan, i pakai alu pirus-pirus modern, standar mewah, sirbahan mon lanai kita nempatkan kerinana bagi arusna. Maka godan salah sada tertinggi membantah kita kalak karope adalah erta, ya erta. Maka labu tanggung termna kalak lanai si perkuanan, labu tanggung termna kalak siadun ku pengadilan gara-gara warisan. Sebab membantah tempa si menentukan kegeluhan enda. Maka gara-gara sada jengkal, labu sada dua benih kesah jelma, gara-gara sejengkal tanah. Padahal umpama usaha biasa mati handai, labu 3 rupiah piulihna, si sada jengkal handai. Tapi tempat-tempat pertaruhan kegeluhan ije seterusnya. Jadi membantah bas minggu budaya sendah ibabai kita, ya, ibabai kita kekelengan ni Tuhan. Maka banci kita menempatkan erta maka banyak kami lebih-lebih di bata nina, erta si idah lebih, adinggo kita ngayaki erta si nomor sada, bagi ikatakan Matius, ya, Matius 6:33, darami lebih kinirjan surga. Termasuk darami kata di bata, darami kebenaran. Adinggo siteh kata di bata, siteh kebenaran. Adinggo lit bas kita kebenaran, membagikan, mencarikan KIP persoalan, beloh kita ngukur kenca. Ndahikan dahine pe beloh kita. Adilit pe erta si membaginkan beloh kita. Jadi banyak lebih-lebih dibate, erbanca kita bijak memandang erta sebagai alat. Labo pernah tujuan, duit perlu, tapi ia labo tujuan, tapi duit alat. Lah jadi ulah jadikan tuan. Duit tak emas tak lah baci jadi tuan tak. Ia harus jadi alat tak, ia harus tunduk membantah. Kita harus bos duit. Kita harus bos ertar-tanta. Ulah ia jadi tujuan tak. Sebab dia jadi bos tak, kai nina harus kai pesi ban standar na duit. Adi duit jadi tuan tak, kai nina harus kita tunduk membana. Jangan guna duit kai kita ngelakukan kenca. Enda masih salah. Tapi kita harus memandang duit dia jadi alat nehkan singenate Tuhan. Baik lebih-lebih dibata, maka pentar kita ibabaina, ya. Jangan halit ndai menjaga ni bas pengogen pemena kuan-kuanan 22 ndai si idah ayat 22 ndai. Ola rugikan kalak musil nina. Arkitekan kam ngasup kuasa ia. Menkalak si lang adi ngidah duit jadi tuan, kalak musile jadi objek, labu mensampatan. Jadi coba bedakan uga bedana ya. Bes kitab Amos contohna. Enda contoh kitab Amos. Kalak bayak ije ngidah kalak musil jadi objek. Labu guna mensampatan, padahal Yesus adilit kalak musil dibata, adilit kalak musil padan sendekah padan simbaru, justru eman sampatan. Tapi bas pikiran kalak si merangap, si lalit dibata, kalak musilnya jadi objek. Maka ya terus ada proyek arah kemusilan neki, tandatkan kebayakan. Maka ibas kitab Amos ipandang dibata kal mekelek sebab guna kalak musile ibrekan modal man kalak sila beloh binaga. Ngom jelas gua pikir tumpur. Memang kin tujuan nampati ya gelah tumpur. Gelah ditumpur kari boroh ne banci tarik.
Ibrekan modal menkalak motor binaga, labu ya jari ya binaga, tapi gelah tumpur gelah tarik modalnya. Metode-metode kejahatan zaman Amos. Ciga kelati Tuhan, maka ula nari dahindo aku Gilgal, ula dahindo aku Betel. Ya, ula nari kamar toto, ula nari bandu persembahan si burbur, mutah aku ngenen sanina. Sebab ciga ti Tuhan ibadah-ibadah sila bolit di jika kelengan. Banyak lebih-lebih di bata, makekan erta lupayo. Ya. Adi lebih berikan Tuhan membantah, maka ti Tuhan lid man kalak si deban guna nampatisa. Maka berikan Tuhan di lebih membantah, ati Tuhan gelah kita ipakai na alat, labaci bagi perumpamaan dari si ban Yesus, diri nan cukur kena. Maka ciri-ciri kalak singgunan dari di bata, ngomulai ya membuka diri menteman. Adili dengan kalak Kristen pelit, ciri kalak si lenga jumpar si Yesus. Adili dengan kalak pelit ibas makaikan erta guna nampati, ciri kalak si duit jadi di batana. Tapi dinggo di batas itu jadi di batanta, duit dia hanya alat guna mempermuliakan Tuhan, ngkelengi teman, guna biaya keluarga anta, krina ngobanci si hatur alu mejile, alu manajemen keuangan si tepat, seh maka arah hapaipe sikap krina ibas kita ngatur kenca. Minggu si sendah ia jari kita gelah ngidah duit dia ulah jadi tuan tapi ia jadi budak ta, jadi alat ta, tujunta sadangan ca soli deo gloria. Guna permuliakan Tuhan, janah guna sie maka berena erta, gelah si pakai kenerteng kelengi, gelah arah kita kelengepe, banci remulia gelar Tuhan, seh maka malam mati di bata, si mada pasu-pasu, arah krina pemerena, berbagai-bagai membantah krina. Di bata masuk-masuk ke tanah, ras kitar toto. Bujur bapa katandu singgo begi kami, pasu-pasu, gelah katandu dengan jari kami, ngertikan minggu budaya sendah, gelah ia eteh kami, labo baci geluh kami bergantung kurta-reta, sebab labo je jaminan keselamatan kami, res kesah kami. Adik kami, kerina anak-anak andu, bergantung ku kam, maka pakaikan kami erta-erta silit, gunang kelengi, guna berbagi, gelah arah remulia kam, janah meriah kap Tuhan, natapsa uga kami makaikan calur tanggung jawab bagi singen nate Tuhan. Ula kami mulihi kebodohan bagi perumpamaan si turikan Tuhan Yesus man kami berwari minggu si sendah. Ajari dage kami Bapa, sebab godan simbelin naman kami, kap erta-erta enda, sebab ia baci jadi mammon, jadi dewa bes pusuh kami. Seh makalanai kap kami meherga rusur perjumpaan kami reskam. Tapi di kam Tuhan di bata kami, ertarte beloh kami makai kenca bagi singen natendu. Ibas Yesus pindo kami ke pentar nenda. Amin. Mari kekelengan Tuhan asa bancina ras kita tedis. Siakukanlah kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina pak sars ingan idonienda ninta dage skala-skala aku tek man dibata bapa silar sibar kuasana sinepa langit aras doni aku tek man Yesus Kristus anak nas tonggal Tuhan ta si jarerah kesah si badia tuh budur singna udanari si sio kliaman tergelar si Maria singna nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus ni pakukan kayu persirang, mate, nusur kudoni kematen, petelurikan keki basi mate nari, nangki ku surga, perkundular kemudi bata, bapa silar sibar kuasana, ijenareh mia pagi, ngarana kesinggeluh rasinggo mate, aku tek man kesah sibadia, janeli sada gereja sibadia, persadaan kelak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundul. Semua sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibatasi jadi palasna, ibas Roma 12 ayat 102, ndeskanlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singenatena, sebab bagaimana harusna kamar sembah man dibata, suer sebiak andu selaku makhluk sirukur. Tupung sindeskan persembahan ta, mari ras kita rende, ibas kitab Dendenta 420. Asaku kuras kena sumpah, kami
berkah, mari raduras kita bengket kubas pertoton persembahan ras siapata toto kita. Isekin kami Bapa, maka ngasup mereman bandu. Krina silibes kami bekas liasatir perkuhatian dukap. Maka alo kendulah persembahan kami enda bagi bau simrim, simuhuli singen nakap kam. Pasu-pasundur guna ibas pembelangkan beritandu simriah, dahin-dahin pelayanan gereja Tuhan. Gelah arah air mulia kam tetap, arah krina persembahan kami. Tambahin rezeki res pasu-pasundur arah pendahin kami, jumpa kami pencarin, jumpa kami ulih pencarin kami, seh maka arah Bapa, ngasup kami ngatakan bujur bandur semakeken pemerendu, alu payo bagi singan nate Tuhan. Jenari toto kami sada minggu ngut temanindu kami, sada minggu sirah hepi temani krina, kegeluhan kami, radukan serayandu pandita kami res keluarga, pertua diakan kami, emeritus kami, guru KKR kami, pengurus PJJ, pengurus kategorial, Muria Mamre, Permata, KKR, Saitun, ras krina, anak-anak ndu, ibas tetap sektor, tetap jabu, tetap pribadi. Mejuah-juah kami krina itaruh kendu, megegeh kami krina mentasi wari-wari, ibas berbagai-bagai tantangan kami Pak Sagenduari enda. Bagai piada anak ndu Tuhan, si berulang tahun ibas ada minggu enda, subuh ulang tahun kegeluhan, secara pribadi bagai ulang tahun perjabunna. Kam si masu-masusa, malam mati anak-anak ndu krina, ibas ia ulang tahun tambah umurna tambah gegeh kini teken pengarapan narnalem nandangi kam. Pemerintah kami ipa supasundu Tuhan. Gelah ngasup ia, oh Bapa, muat kebijakan-kebijakan si tepat, rikutkan kondisi masa pandemi COVID-19 siwa enda rikut reskrina tim ahli, ibas penelitian, ibas berbagai-bagai laboratorium, gunandatkan Pak Sinenda pasupasundu krina, berendu pemetek si cukup, guna alu bagai Bapa, pemetek si berikan due, erguna, ibas kemanusiaan, mengatasi masa-masa pandemi sebagai rupa, gelah oh Bapa, arah baci kami gejap, maka pemetek herah nabas kamnari, ras berbagai-bagai cara Tuhan kelengi kami, ibas tengah-tengah dunia enda. Jenari pitotokan kami, oh Bapa, kerina keluarga kami, silaras kami subuk sindeher, anak-anak kami, orang tua kami, senina turang kami, entah ia ibas ingan sindau, Pak Sagenduari, berikan damai bagi kami damai krina, kelengindu ia bagi kelengindu kami krina, jagaindu ya Tuhan lalu malaikatndu, bagi ijagaindu kami krina, bedoh ndu pemen kami, gelah bijaksana kami, ibas masa adaptasi kebiasaan baru enda, beloh kami alu bijaksana jagai kegeluhan, janah ibas ye Bapa, kam nge simada kepentaran, ras kam nge singasup jagai kami situtuhu. Begikan Tuhan, ibas krina kami ertoto, nandangi krina anak ndu singomat begin, subuk liturgis, krina kemahandu pertuadiakan BPMR, rikut organis song leader, tim IT, singa turkan krina, acara kami banci arah, pia daring enda kami erkebatin, langkurangi Tuhan, ibas kelengi kami, ras krina pelayanan anak-anak ndu enda, malam mati ibas jabuna, ras ia tetap ipasu-pasu Tuhan. Bagendam Tuhan, begikan pingko-pingko kami, ipeseh kami sekala-sekala manbandu ibas posuh kami nari. Endam kerina Bapa, toto persembahan, rikut sapaat aras isi pesuh kami, penangkih ibas ada gelar Tuhan Yesus Kristus, Raja kegeluhan kami, toto kami manbandu. Amin. Guna perpudina sisehkan perpadanan taman di bata, turang rasenina, enggo itepa di bata kegeluhan doni and alumahuli. Ipekenana kita ibas orat ngeluh, si erkawitan sada rasidebanna. O Tuhan, arpadan akong geluh ibas perukuran Kristus, sinjaga kini ulin geluh, si enggo iatur kendo. Di batang kuhi kita alu kepentaran guna nuduhkan orat ngeluh bagi ia. Ngit nge kita ngeluh bagi biak di bata, singukurkan si muhuli man donienda. O Tuhan, arpadan akong geluh jaga dengan jadi usihan, nuduhkan orat geluh si mahuli, kupulimbarui mediringku,
Gelah pentarna akun cibalkan kekelengan nang dangi temanku uras tina pandu si deban. Mari sepetui perpadanan ta aluras kita rende. Kitab Nendenta 322. Ipas doni si dempar bebe si kelang-kelangan. Gerulah ipas kebenaran sidakan Yesus bagulah. Sidakanlah arah perukuran Yesus sinjayam kelutan. Sidakanlah arah perbahanan Yesus sinjayam kelutan. Ipas doni si dempar bebe si sampat-sampat tergejam lamin man si deman. Sidakan Yesus maksudlah. Sidakanlah arah perukuran Yesus sinjayam kelutan. Sidakanlah arah perbahanan Yesus sinjayam kelutan. Ipas doni si dempar bebe si datang tangan. Tetaplah si ajar-ajaran sidakan Yesus maksudlah. Sidakanlah arah perukuran Yesus sinjayam kelutan. Sidakanlah arah perbahanan Yesus sinjayam kelutan. Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelaran dui pebadi amin. Rehlamin kini rejandu, sehlamin perhatian di bas jonenda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup beswaris indah. Alimimin salah kami, bagi nelemi kami salah kala empak kami. Ulamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dursilat nari, sebab kamkap simada kini rejan, ras kuasa, ras kemuliaan, sien dan dekahna. Amin. Alokelah pasu-pasu idur di bata nari ijape kampak sagundari, maka pasu-pasu di bata seh manbandu jadi gegehndu, ibas wari minggu si sendah endah. Ipasu-pasu janai kawali di bata kam, siang ayo di batar sinal sali babondu, janah melias satena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Amin. Amin.